अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब के सफ़े नंबर 145 पर अरश सहवाई जो अज़ीम शायर हैं उनकी शेर व शायरी के बारे में पढ़ेंगे। अरश सहवाई की वलादत पैदाइश 1930 ईस्वी में हुई। तो अब अपनी किताब जो है सामने रख कर पेज नंबर 145 जहाँ से शुरू होता है। आपका असली नाम हनस राज अबरवल और तखलस अरश सहवाई है। आपकी वलादत 6 सितंबर 1930 ईस्वी को अखनूर तहसील के एक छोटे गाँव शहरी पलाई में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद आपने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसे जारी न रख सके। रेडियो कश्मीर जम्मू में मुलाजमत इख्तियार करके वहीं से सुबकदोश भी हुए, यानी अपनी ड्यूटी से रिटायरमेंट भी हुए। आपका शहरी ज़िंदगी का आगाज़ 47-48 ईस्वी के आसपास हुआ। 47-48 उर्दू के मशहूर शायर जोश मिलसियानी के शागिर्द थे। 1963 ईस्वी तक उन्होंने मशवरे सखन करते रहे। आपने अगरचे उर्दू की अक्सर असाफ सखन में तबाह आजमाई की है, लेकिन आपकी शायरी तख्लीक़ात का ज़्यादातर हिस्सा गज़लों पर मुश्तमिल है। इस वक्त तक आपके जो शायरी मजमूए शाया होकर दाद तहसीन हासिल कर चुके हैं, उनमें से ये अहम हैं। नंबर 1 शिकस्ते जाम 1959, नंबर 2 शगुफ्ते गुल 1961, नंबर 3 सलीब 1971। शगुफ्ता गुल पर आपको रियासती कल्चरल अकादमी की तरफ से 1961 ईस्वी में इनाम भी मिला। नसरी तसनीफ़ में अंजमन खुद, ये न जाने पहचाने लोग और मुख्तलिफ उर्दू शुरा के तज़किरे शामिल हैं। इन तीनों तालीफ़ात में मुख्तलिफ हम अंसर शुरा की हयात और अदबी खदमात का मुख्तसर ज़िक्र किया गया है। अरश ने शायरी तो रवायती अंदाज से शुरू की थी, लेकिन आगे चल के बाज़ मौक़ों पर असरी मसाइल का भी अहाता किया। इनकी ज़बान साफ़ और रवां है, अक्सर छोटी बहरों का इंतखाब करते हैं। सादगी उनके कलाम का ख़ास जौहर है। तो अरश सहवाई की 2 गज़लें हैं। तो गज़ल नंबर पहली जो है एक, उसके बारे में उनकी तशरीह के बारे में हम सीखेंगे क्या फरमा रहे हैं अरश सहवाई। तो पहली गज़ल है, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, कौन सा वो ज़ख्म था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। अरश उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, अरश अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, अरश उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। तो हसार कहते हैं अहाता करो, घेरना, चार दीवारी को, शहर पना को, किला को कहते हैं। नुमाया कहते हैं ज़ाहिर अयां आश्कार को कहते हैं। तहज़ीब कहते हैं आरसी को, सफाई को, शाइस्तगी को, खुश इखलाक़ी को, आदाब व अतवार को, चाल चलन को। गाज़ा कहते हैं सुर्खी पाउडर को। तो ये पहली गज़ल में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके माने हैं। तो इसकी तशरीह इस तरह है, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। शायर अरश सहवाई इस शेर में अर्ज़ करते हैं, अरश सहवाई इस शेर में ज़िंदगी के गमों दुखों और परेशानियों का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गम देखे, मेरे दिल का कोई भी ज़ख्म बर नहीं आया, मेरे दिल का कोई भी ज़ख्म आज तक पूरा नहीं हुआ। हर ज़ख्म दिल अभी तरो ताज़ा है, मैं अपने किसी भी गम को कभी भी भूल नहीं सकता। ज़िंदगी में इतने गम थे कि जिनका अंदाज़ा ना है, इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें हैं जिनका कोई अंदाज़ा नहीं है। हर ज़ख्म जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ।
ہر زخم جو ہے وہ دل کا وہ بھی تر و تازہ ہے، میں اپنے کسی بھی غم کو بھول نہیں سکتا۔ تو آگے، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں عرشی صفائی کہ ہم اپنی چار دیواری کی ذات سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، اور پھر خود ہی اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں عرشی صفائی کہ ایسی چار دیواریں ہیں قید میں بند ہیں ہم، کہ ایسی چار دیواری میں قید ہے کہ جس سے باہر نکلنا کا کوئی صورت، کوئی حل، کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کی ناپسندگی کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں، اپنے ماحول کی، اپنے ارد گرد کے حالات دیکھ کر، ناپسندیدہ حالات دیکھ کر اس کی وجہ سے ہم تنگ آ گئے ہیں، مگر ہم نے ماحول کو خود ہی متاثر، لیکن ہم ماحول کو خود ہی ہم نے خراب کر ڈالا ہے۔ ہم اس ماحول کو ٹھیک طرح نہ بنا سکے، اس ماحول کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ جیرن بن گئی ہے، ہم قید و بند میں پڑے ہیں۔ تو آگے کہتا ہے، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پہ نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ عرش شیبائی فرماتے ہیں کہ اس کا دل اپنے محبوب کی سچی محبت اور ہمدردی سے لبریز ہے، کہ اس کا دل اپنے محبوب کی سچی محبت اور ہمدردی سے لبریز پڑا ہے، جس کی چمک اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی ہے، جس کی چمک دمک، جس کی روشنی اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی ہے، اس کے چہرے پر کبھی بھی نئی تہذیب کا رنگ نہ تھا۔ غازہ کہتے ہیں رنگ کو، اس کے چہرے پہ کبھی بھی نئی تہذیب کا، نئی سوچ کا کوئی بھی رنگ نہیں تھا، کوئی بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں تھا۔ تو آگے لاسٹ والے شعر میں فرماتے ہیں، عرش اس کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر عرشی صفائی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ عاشق کو اپنے محبوب کی جھیل جیسی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہ تھا، یہ تو اس قدر گہری تھی، محبوب کی آنکھیں اس قدر گہری تھی کہ اگر ایک بار کوئی ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے تو کبھی بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی خوبصورت جیسی آنکھوں، جھیل جیسی آنکھوں، گہرائی والی آنکھوں کا اندازہ نہ کر پایا، کہ اس کی گہرائی کا اندازہ نہ لے سکا۔ یہ تو اس قدر محبوب کی آنکھیں اس قدر محبت کی بڑی گہری ہیں کہ اگر ایک بار کوئی ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے تو کبھی بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ پیارے بچوں، یہ عرش صفائی کی غزل نمبر 1 تھی، تو کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔